Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Pitate se zašto smo u autu. Pa sjećate se kad smo radili onu recenziju o Kinezima, ni ja im baš nisam povjerovao, ali evo uz veliku muku uspjeli smo dobiti na dugi test i na pravi test, dakle long term review motor koji ćemo voziti sljedećih godinu dana. Nećemo ga žaliti, bit će jako zanimljivo, bit ćete uključeni dakle, u vožnje sa njim, u probleme, vidit ćemo od čega je zapravo taj Kinez napravljen. Zašto? Zato što vi na temelju jedne vožnje ne možete baš dobiti nekakav osjećaj. S druge strane, niko koga poznajem ga nema dovoljno dugo i ne kolje ga baš puno na gas. A vi znate kako ja vozim, tako da nećemo ga sigurno štediti. Vidit ćemo od čega su napravljeni, velika je gužva, a mi se onda vidimo kad dođemo po motor. Tadam! Evo ga. QJ 800 SRT. Osjećam se pomalo ko GS-ovac sa ova 3 kofera. Uglavnom, bit će zanimljivo. Ima svega. Jako mi izgleda zanimljivo motor. Nisam baš navikan na ovo, a nemam šta, idemo staviti kacigu, idemo se voziti. Hajmo vidjeti sada. A mislim sada. Sada je opširan pojam s obzirom da moramo vidjeti za sljedećih godinu dana. Naravno nije mi ovo primarni motor, suza i dalje tu. Ali eto, čisto me zanima kakav će se motor pokazati dugoročno. Želim vidjeti šta se sve može očekivati. Kako će izgledati i servis i to prvo ulje kad ga prominemo i tako dalje. Znači nisam kupio motor ni ništa slično, nego sam čisto ga užica, da to tako kažem, na dugotrajni test, jer smatram da onda opet puno bolje se može neke stvari prikazati i vidjeti i iskusiti naravno. Kao nisam uopće navika na ovakav motor i onda bit će mi samo malo čudno prilagodbe i tako dalje. Evo nas odmah na off-roadu. Moram još malo naučiti, moram vidjeti sve ove postavke šta ima i tako dalje, zato što naravno zanima me šta se sve može podešavati. Ovdje smo ovako na off-roadu, izgleda dosta dobro, ali je težak onako u mjestu. 92 konja, sasvim pristojno. Također uskoro najavljujem i suradnju sa Triumfom, isto ovako, pa ćemo vidjeti i kod njih ima dosta zanimljivih novih motora. Mislim da su se sad u zadnjih godina stvarno potrudili i vidio sam onako na prvu kako to izgleda uživo i mogu reći da mi se čini da će to biti dosta dobro. Da, čekaj, moram upaliti sad grijanje ručki i grijanje sica. Ovo je teški preseraz, zajebaj se. Uglavnom bit će sigurno zanimljivo, bit će serijali ovoga, naravno ne u nedjelju, nedjelja nam ostaje za naše recenzije kako je to bilo i do sad, ali eto, čisto za nekoga koga zanima ovakva vrsta sadržaja, mislim da će biti jako zanimljivo. Znači, nema laži, nema prevara, ako mi se motor stane nasred puta, bit ćete o tome obaviješteni. Ako se nešto pokvari, šta se pokvari, definitivno imat ćete uvid u sve. Kao i u naravno servisne intervale. Ima trenutno 490 km, nadam se kroz ovu godinu šta će motor biti kod mene, da će
pa ja se nadam biti otprilike možda nekih, šta ja znam, 20-ak tisuća. Ja se nadam kroz ovih period od godinu dana da ću napraviti 20-ak tisuća. Trenutno motor ima 491 km, tako da definitivno bit će zanimljivo za vidjeti u stvari kakvi su ovi Kinezi na duge staze. Jer kao što sam rekao i na početku, nisam ni ja baš povjerovao u to i znate da sam ja zakleti Japanac. Međutim, dobiti ovako motor na long term review, pod mojim uvjetima naravno, nekad od kasnijim ugovorima vidjet ćete i taj ugovor, tako da ne bi mislili možda da ja tu sad nešto manipuliram. Uglavnom vidjet ćete sve kako će to ići. Teško će vam niko dati long term review, znači čak motosaloni nemaju ni probne vožnje, a kamoli nešto drugo, tako da ovo je meni, mislim, ako vam neko da motor na dugotrajni test, to trebaju stvarno velika muda, da tako kažem. Ajme, šta mi je toplo u guzici sada. Ovo mi je presmišno, nisam nikad u životu imao motor sa grijanjem sidala. Baš presmišno, još je kod nas sad ova marčana bura i da kažem vruće, to je hladno je za poludit. Ono, TFT display je klasičan, ništa ovoga tu nema spektakularno. Evo, izabrat ćemo ovu crnu, jer crna mi je tabla nekako draža, bijela mi je, a možda i nije, ne znam ni ja sam više. A je, lipša je malo bila. Može se namisliti da to bude ono auto, jel? Pa kad je noć da je onda crna. Zapravo mene jako zanima kako će izgledati uopće servis ovoga, koje su to pločice na njemu, baš mi nekako kopa me to. I također nas uskoro očekuje odmah i prvo putovanje i ćemo napraviti jedno 300-400 km sa motorom, da vidimo kakav će to nama uopće motor biti. Zanima me kako se ponaša pod agresivnom vožnjom van grada. To mi je naravno možda jedna i od bitnijih stavki. Najviše od svega u stvari mene zanima kako će se on ponašat kad ga ja ovako bude vozija po gradu, kad ga upalim, ugasim 70 puta u danu, taj Jalnaser i općenito to kako će mu izdržati ove tipke, kakav će biti po kiši, jer ja nemam problema sa vožnjom po kiši naravno. Tako da eto, definitivno bi te stvari volio vidjeti, to je nešto što onako na kratke relacije kad vi samo probate motor ne možete doživjeti, a samim time ćete onda vidjeti u stvari kako se ja bude vozija i svime onim, jel, što ću vam pokazat, kakav će on na kraju biti. Ima tu USB utičnica za punjanje itd, međutim meni to realno ne triba. Imam onu svoju CarPuride navigaciju, ako vi želite možete i vi montirati sebi. Ostavit ću vam dole link u opisu videa. Ne znam jel vi ovo čujete, ali ovdje je jako puše. Jučer je bilo toliko jaka bura da je lomila stabla svugdje po gradu. Tako da definitivno će biti ovo zanimljivo. Ovih par dana se vozi dok traje ova bura. Motor je ovako u pravilu kad se krene sa njim dosta lagan za upravljat. Ne sviđa mi se ono njegova težina u mjestu, ali ono to je nekako i za očekivat, to je ta GS priča, to jest vrsta ovakvoga motora koje ja baš nisam nikad bija ljubitelj, ali treba probat naravno, kao i sve u životu, jer drugačije nećeš ni znat ako ne probaš. Sviđa mi se
se štape nije ono nekako mlohav i slab, nego stvarno kad mi triba to gasa, stvarno ga ima. Vidit ćemo i kad se bude udvoje vozija, kad se bude na neki malo duži džir iša bacit, pa me zanima kako će biti onda. Grijanje ručki, moram priznat, ja stvarno nisam lik od toga, ali ono, fora je to imat, jer ovdje definitivno manjka adrenalina. Na ovakvome motoru, na aeru mi ne treba nikako grijanja, ovdje se voziš lagano, opušteno, pa ti onda sve ismeta, jel? Tako da, hvala na pozornosti, ostanite uz mene i vidite kakav je zapravo ovaj stroj.